तीनोटी संख्यार अनुपात है 3:5 यदि सेमानकर वर्गर समष्टि 1862 हुए तेरे संख्या तीनोटी हमके बाहर करबा पहले आपण क्या करबी अनुपात कोसे 3:5 रो अनुपात रे केन तीनटा संख्या अछि सेटा हम चेक करब इने पहले चेक करमा यदि 7 रे काटमा 7 3 21 7 गुणे 14 7 पंचा 35 ये 3:5 रो इटा चेक करब ये 6 दिन काटबी 6 3 18 6 गुणे 12 6 पंचा 30 इटा भी अछि इटा 5 रे काटमा 5 3 15 5 गुणे 10 5 पंचा 25 इटा भी अछि इटा काटमा पहले इटा नेम देखो 2 7 14 इटा काटमा 12 इटा 2 रे निकलते যদি 7 রে কাটলে এটা 7 গুণে হইবা এটা 7 পঞ্চা হইবা এটা নি করতে সেতলে অপশন বি তো নেই পারে 3:5 র রেশিও হিসাবে এখানে কানা করবে দেখো আমকে এই তিনটা সংখ্যার বর্গর সমষ্টি বাড়া করা আছে 1862 খালি ইউনিট ডিজিট ফোকাস করো 1862 তে খালি দুই আমকে বাড়া করা আছে আমকে কাম इनके देखो এই সংখ্যা 18 র বর্গ কেতে 324 ইউনিট ডিজিট এটা 12 র বর্গ 144 ইউনিট ডিজিট 30 র বর্গ এটা শূন্য কাজ तो 900 ही ऐसे 900 यूनिट डिजिट होते सो तो इने कण मुझे यूनिट 8 हमके दुई दरकार वाला ऑप्शन सी हे नहीं पाए इने देखो इटा 15 10 25 दिखा इने देखो 5 5 25 इने यूनिट डिजिट 5 ते 10 रो 0 5 5 25 5 5 10 इने यूनिट डिजिट 0 हो जाए तो इटा भी तो ऑप्शन ए इस बार आंसर